असंदो आसन ग्रहण कर देवर्षि असमय आसवर कारण शीघ्र प्रकाश करंतु तुम्हें श्रवण कर कहतु महर्षि सुनारे नृपति कंसारे राजा कंसारे आशीष चोरी Nanda pase sutare, Baba drona kala. Ramakrishna ko na marile, दैत्यराज इंद्र ठारू बलवान तुई अछु
देव विरते जे तोहरी शीघ्र दूत पठा गोपनंद राजा पासे आउ पत्र रे लिखिबु काली प्रभातरु लक्षे भार पद्म और सते भार दुग्ध सराणी देव ଏହା ହେଲେ ତୋର ଶତ୍ରୁ କାଳନ୍ଦ୍ରୀ ବିବାଦରେ ପଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବ। ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବତ୍ସ୍ୟ, ତୁମେ ଥାଉ ଯାଉଅଛି ମୁଇଁ। ଏତେ କହି ମୁନି ଗଲେ